मानसा गतलालसाः गतलालसा प्रियसाहसा सततम् प्रिय साहसा सतितम् जनसेवका जनसेवका अतिभावुकाः अतिभावुका शुभचिन्तका नियतम् शुभचिन्तका नियतम् उत्तमम् उत्तमम् बलराम दादा दृढमानसा गतलालसाः दृढमानसा गतलालसाः प्रियसाहसा सततम् प्रियसाहसा सततम् जनसेवका अतिभावुकाः जनसेवका अतिभावुकाः शुभचिन्तका नियतम् शुभचिन्तका नियतम् शूरावयम् शूरावयम् धीरावयम् गिरावयम् एवढंच. ठीक आहे. दुसरं चरण आज आपण पाहिलं. द्वितीयं चरणम् अस्माभिः गीतम् वयं द्वितीयं चरणं गीतवन्तः सर्वे एकस्यां कक्षायां गातुम् असमर्थाः अतः एकम् एकं छात्रं प्रतिदिनं गातुम् आह्वयामि. ऐका, एकस्यां कक्षायां सर्वैः छात्रैः गीतं गानीयम् अशक्यम् अस्ति. अतः प्रतिदिनम् एकम् एकं छात्रम् आह्वयामि. अस्तु. इदानीम् आता गतकक्षायां बालकः बालकाः वृक्षः वृक्षाः गजः गजाः इति दृष्टम्. आपण पुल्लिंग एकवचन बहुवचन पाहिलेलं आहे. संस्कृत भाषायां द्विवचनम् अपि अस्ति. संस्कृत भाषायां द्विवचनम् अपि अस्ति. किन्तु संभाषणार्थं द्विवचनस्य आवश्यकता नास्ति. संभाषणार्थं द्विवचनस्य आवश्यकता नास्ति. अतः एकवचनं बहुवचनम् एव द्रक्ष्यामः पश्यामः. अद्य आज स्त्रीलिंगं पश्यामः. अद्य किं पश्यामः? स्त्रीलिंगं पश्यामः. बालिका पश्यतु सर्वे. बालिका बालिका यदा एका बालिका भवति तदा बालिका. बहुवचने बालिकाः. बहुवचने किं? बालिकाः. एकवचने बालिका, बहुवचने बालिकाः. यथा रामः एकवचने रामः, बहुवचने रामाः, तथा
बालिका एकवचने, बालिकाः बहुवचने. काय बोललो कळालं का? जसं रामः म्हणजे एक राम, रामाः म्हणजे अनेक राम, तसं बालिका एक बालिका, बालिकाः अनेक बालिका. अवगतम वा? अवगतम. अवगतम. सर्वैः अवगतम वा? अवगतम. अवगतम. बालिका बालिकाः. अस्तु, इदानीं केचन शब्दाः अहं प्रदर्शयामि, केचन शब्दान् प्रदर्शयामि. अहम् एकवचने उच्चारणं करोमि, भवन्तः बहुवचने परिवर्तनं कुर्वन्तु. ओके. अहम् एकवचने वदामि, भवन्तः बहुवचने वदन्तु. सर्वैः वदनीयं, सर्वैः शब्दाः वदनीयाः इति मम प्रार्थना. अहं प्रार्थये किं? सर्वैः शब्दान् उच्चैः, न तु नीचैः, उच्चैः तेषाम् उच्चारणं करणीयम्. अस्तु, पाठशाला. सगळ्यांनी बोला. पाठशालाः. पाठशालाः. नौका, नौकाः. अग्निशलाका, अग्निशलाकाः. अग्निपेटिका, अग्निपेटिकाः. कुञ्चिका, कुञ्चिकाः. कुञ्जिकाः. वाटिका, वाटिकाः. वाटिकाः. अजा, अजाः. 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 पश्यतु, वैद्या, वैद्याः. 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 पत्रपेटिका, पत्रपेटिकाः. पत्रपेटिकाः. एकवचनस्य परिवर्तनं बहुवचने कथं करणीयम् अस्माभिः दृष्टम्. एकवचनाचं बहुवचन कसं करायचंय? म्यूट 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 म्यूट. यदि कापि शंका अस्ति चेत् म्यूट करोतु. अस्तु. ओके. इदानीं बहुवचने वदिष्यामि, तेषां परिवर्तनम् एकवचने कुर्वन्तु. सम्यक्? बहुवचने अहं वदामि, तेषां परिवर्तनम् एकवचने भवद्भिः करणीयम्. तुम्ही करायचे. मी बहुवचनामध्ये बोलणार आहे. लताः, लता. लता. सीताः, सीता. गीताः, गीता. गीता. मालाः, माला. माला. इतोपि स्त्रीलिंगे गंधवर्तिका, अगरबत्ती. गंधवर्तिका. हाँ. अग्निपेटिकाः, अग्निपेटिका. कपाटिकाः, कपाटिका. पत्रपेटिकाः, पत्रपेटिका. छूरिकाः, छूरिका. छुरिका. नासिकाः, नासिकाः. एकवचने कथं भवति? बहुवचने कथं भवति? भवन्तः अवगतवन्तः, भवन्तः अवगतवन्तः. बालिका एकवचनं, बालिका. बालिकाः बहुवचनं,
बहुबालिकाः अस्तु इदानीं क्रियापदान् योजयामः एका बालिका बालिका क्रन्दति बालिका हसति बालिका लिखति बालिका लिखन्ति अनेक बालिका पठति बालिकाः पठन्ति बालिका गच्छति बालिकाः गच्छन्ति बालिका आगच्छति बालिकाः आगच्छन् बोला आगच्छन्ति आगच्छन्ति ओके बालिकाः आगच्छन्ति क्षम्यतां महोदय अत्र स्क्रीन् न दृश्यते हाँ न दर्शयामि अतः न दृश्यते अस्तु बालिका एका बालिकाः बहु इदानीं चित्रमाध्यमेन प्रदर्शयामि अनन्तरम् अग्रे गच्छामः हाँ इदानीं स्क्रीन् दर्शयामि पटं दर्शयामि स्क्रीन् इत्युक्ते पटं हाँ इदानीं स्क्रीन् दृश्यते 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 हाँ अत्र एका बालिका अस्ति सा षड् क्रियाः कुर्वन्ति कः वदिष्यति प्रथमे चित्रे किं करोति द्वितीये चित्रे किं करोति एतावत् षष्ठचित्रपर्यन्तं सा किं किं करोति कः वदिष्यति शीघ्रं शीघ्रं बालिका पठति एकैकशः वदतु बालिका पठति अस्तु 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 उषा महोदया बालिका पठति हाँ अग्रे बालिकाः पठन्ति न एकवचने एव वदन्तु इदानीम् एकवचने एव वदतु बालिका पठति हाँ बालिका लिखन्ति लिखति लिखती बालिका और रडण्याला काय म्हणतात क्रंदती क्रंदती आम बालिका हसति हसती बालिका गच्छति 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 आम गच्छति बालिका अगच्छति आगच्छति आगच्छति हा आता अजून कोणीतरी एकाने सांगा इतोपि एकः पुरुषः वा एका महिला कृपया वदन्तु कः वदति इति वदतु आदौ कः वक्तुम् इच्छति अहं कः विठ्ठलः अहं विठ्ठल महोदय वदतु शीघ्रम् एकमे केवलं क्रियाद्वयं वदतु न तु सर्वाः क्रियाः बालिका पठति बालिका लिखति अस्तु अग्रे इतोपि कः वक्तुम् इच्छति अजून कोणाला बोलायचंय शीघ्रं बालिका क्रन्दति बालिका हसति हा अस्तु इतोपि अग्रे बालिका क्रन्दति बालिका हसति बालिका आगच्छति बालिका गच्छति बालिका आगच्छति बालिका गच्छति अस्तु इतोपि इदानीं कः बहुवचने वदिष्यति बालिकाः पठन्ति हाँ बालिकाः एका क्रिया एकेन छात्रेण एकया छात्रया वदनीया एका क्रिया एकेन छात्रेण एकया छात्रया वदनीया एक एक क्रिया एकेकाने सांगायची सगळ्यांना संधी भेटली पाहिजे हा धनश्री महोदया बालिकाः पठन्ति बालिकाः पठन्ति किरण महोदया बालिकाः लिखन्ति
मंगल महोदया, सज्जाः भवनीया, सज्जाः भवन्तु, सज्जाः भवन्तु। बालिकाः क्रन्दन्ति। हा, विजय महोदय, बालिकाः हसन्ति। हसन्ति। इदानीं कः? संतोष महोदय, बालिकाः आगच्छन्ति। आगच्छन्ति। विठ्ठल महोदय, हाँ हाँ, ओके। बालाराम दादा, अंतिमं चित्रम्। बालिकाः गच्छन्ति। बालिकाः गच्छन्ति। बालिकाः गच्छन्ति। इदानीं अस्माभिः स्त्रीलिङ्गविषये दृष्टम्। अग्रे वृत्तयः, वृत्तयः इत्युक्ते किम्? वृत्तयः ह्यः अस्माभिः दृष्टं। वृत्तयः इत्युक्ते किम्? वदन्तु। वृत्तयः म्हणजे काय? ऑक्युपेशन. ऑक्युपेशन. आपण कोण आहोत? अहम कः, अहम का इति दृष्टम्। अद्य स्त्रीलिंग विषये स्त्रीलिंगान् शब्दान् पश्याम। आज आपण स्त्रीलिंग शब्द पाहूया। हा, कः, कोणाला सांगू? हा, संतोष दादा, 9 अदर्स. एकदम मला बघू द्या. आय एम व्हेरी न्यू टू दिस. अस्तु. बघा, पहिला शब्द, प्रथमः शब्दः. अंजलि महोदया, आं महोदय। वदतु। प्रथमं चित्रं किं वदति? कस्य अस्ति? पाचिका। पाचिका। अहं पाचिका। अहं पाचिका अस्मि। यदि पुल्लिङ्गः भवति तर्हि किं भविष्यति? अहं पाचकः। अहं पाचकः। इदानीं कः अस्ति इतोपि? मानसी महोदया, पठतु। द्वितीयं चित्रं कस्य अस्ति? का अस्ति सा? मानसी महोदय, यदा आह्वयामि तदा शीघ्रम् उपस्थिता भवितव्य। अस्तु। अधिवक्त्री। अधिवक्त्री इत्युक्ते किं? वकील। अधिवक्त्री, पाचिका, अधिवक्त्री। सर्वाणि चित्राणि ध्यानेन पश्यन्तु। सर्वाणि चित्राणि स्मरन्तु। चित्राणाम अन्ते प्रतियोगिता भविष्यति। सगळे चित्र पाहिल्यानंतर तुम्हाला विचारणार आहे कशाचा कुठल्या चित्राचं संस्कृत नाव काय आहे, त्याच्यामुळे लक्ष देऊन ऐका, लक्ष देऊन बघा. पाचिका, अधिवक्त्री. इंजिनियर मंगलताई, बोला. बघा, मंगलताई अभियंत्री. अहम अभियंत्री अस्मि. पुल्लिंग अभियंता. अभियंत्री, अभियंता. धनश्री भगिनी, छात्रा. अहं छात्रा अस्मि. अहम छात्रा अस्मि. अहम आमरणान्त छात्रा अस्मि. अस्तु. इदानीं कः? कोण आहे? मानसी महोदया अत्र अस्ति. किरण महोदया, किरण महोदया, का अस्ति सा? अभिनेत्री. अभिनेत्री. कथं वदिष्यति यदि भवती अभिनेत्री भवति तर्हि? मी
नटी आहे कसं बोलणार? अभिनेत्री अहम अस्मि. अभिनेत्री अस्मि. अस्तु. उषा महोदया, मी जर कोणाचं नाव अहम विसरत असेल तर मला सांगा बर का. हा. अहम आरक्षिका अस्मि. आरक्षकी अस्मि. आरक्षकी अस्मि. अहम आरक्षकी अस्मि. हम्म. हा. का अस्ति सा? सा का अस्ति? अध्यापिका अध्यापिका. शिक्षिकः अध्यापिका. सा का अस्ति? वैद्यः वैद्या वैद्यः पुल्लिंग. ध्यानेन पश्यन्तु. वैद्या. सर तुम्ही सांगितलंच नाही पुल्लिंग स्त्रीलिंग कसं. बघा, विसर्ग पुल्लिंग, शेवटी आ स्त्रीलिंग. शब्दस्य अन्ते यदि विसर्गः भवति तर्हि प्रायः शब्दः पुल्लिङ्गः अस्ति. पुल्लिङ्गशब्दस्य स्त्रीलिङ्गे परिवर्तनं कथं करणीयम्? शब्दस्य अन्ते आ योजयतु, विसर्गं निष्कासयतु. शब्दस्य अन्ते आ योजयतु, विसर्गं निष्कासयतु. बालकः बालिका, वैद्यः वैद्या, अध्यापकः अध्यापिका, अजः अजा. एतत् सरलं नियमम् अस्ति. इतोपि गहनाः नियमाः सन्ति. अस्तु, इदानीम् अत्र पश्यन्तु, चित्रे पश्यन्तु. हा, सा का द्वितीये चित्रे सा का अस्ति? वैद्या वैद्या. तृतीयं चित्रं पश्यतु. आरक्षकी आरक्षकी. उत्तमम्. आम्. पाचिका पाचिका. पाचिका पाचिका. बालक बालिका. वदन्तु वदन्तु सर्वे. अधिवक्ति अधिवक्त्री. सा का? गायिका गायिका. पुल्लिंगे गायकः सा का? अभियंत्री. अभियंत्री, इंजिनियर. सा का? अहम न उक्तवान्. अहम न. नर्तकी नर्तकी. नर्तकी. सा का? छात्रा छात्रा. स्यूतः अस्ति, अतः सा न केवलं बालिका, सा तु छात्रा. स्यूतः अस्ति, अतः. सा का? अभिनेत्री अभिनेत्री. 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 अस्तु. एतावत् स्त्रीलिङ्गविषये. इदानीम् अग्रे गच्छामः. एकवारं वस्तूनां परिचयं करिष्यामः. अस्तु, अनन्तरम् अग्रे गच्छामः. हा, मराठीमध्ये किं वदिष्यामः? केन शब्देन खुर्ची आनीमः? खुर्ची संस्कृत मध्ये अंजलि महोदय. आसन्दः आसन्दः. मंगल महोदय. चषकः. उषा महोदय. दंत. कूर्चः. दंत कूर्चः. किरण महोदय. दंतफेनः. विजय महोदय. हाँ. संयुत स्यूतः.
स्यूतः स्यूतः अस्तु बलराम दादा स्थालिका स्थालिका आम संतोष महोदय उत्पीठिका उत्पीठिका अस्तु इतोपि का अस्ति न स्मरामि हा विठ्ठल महोदय छुरिका छुरिका अजून कोण राहिले वदन्तु वदन्तु क्षम्यतां क्षम्यतां नामना न स्मरामि क्षम्यतां हा कोण राहिले अजून मला नाव सांगा जरा व्यजनम नाही राहिले कोण बोलाय विचारायचं असं नको व्हायला मला विचारलंच नाही बाबा सर मी राहिली बिना हा बीना ताई बोला हा व्यंजनम व्यंजनम नाही बघा व्यजनम हा व्यजनम हा व्यंजन म्हटलं की वरती अनुस्वर येतो. हा न कॉन्सोनंट व्यंजन म्हणतो आपण त्याला क ख ग ग ङ व्यजनम बघा एका इयचा फरक आहे स्वाती महोदय अत्र अस्ति वा स्वाती स्वाती महोदय नास्ति खलु अस्तु अंजलि महोदय माला माला मानसी महोदय अत्र अस्ति सा उपस्थिता अस्ति वा न अस्तु विजय महोदय पठतु किं लिखितमस्ति गायकाः गायकाः काः एक एव अस्ति गायकः बालकः गायकः हा बालकः लाइक दैट तावत् हा सर अहम अस्मि का मानसी मानसी आं पठतु वृक्षः वृक्षः इतोपि स्वाति महोदय अस्ति वा न हा पठतु पठतु कः का पठितुमिच्छति संतोष भो संतोष पठतु चमसः चमसः बीना महोदया कंडोलः कंडोलः कः वदति बाराम दादा बोला वदतु शुकः शुकः बघा आसन्दः चषकः दन्तकुर्चः दन्तफेनः स्यूतः स्थालिका उत्पीठिका छुरिका व्यजनं माला गायकः वृक्षः चमसः कंडोलः शुकः कति कति चित्राणि सन्ति 15 चित्राणि वदन्तु किं किं स्मरन्ति वदन्तु इदानीं बोला काय काय तुमच्या लक्षात आहे चमसः चमसः आसन्दः कण्ठ आसन्दः आसन्दः चषकः स्थालिका चषकः स्थालिका दन्तकूर्चः दन्तकूर्चः दन्तफेनः दन्तफेनः स्यूतः स्यूतः स्थालिका अजून बोला स्थालिका गायकाः स्थालिका अभवत् छुरिका उत्पीठिका उत्पीठिका छुरिका सर व्यंजनम व्यंजनम व्यजनम व्यजनं छुरिका छुरिका पात्र माला माला वृक्षः वृक्षः गायकः गायकः शुकः चमसः चमसः अभवत् हा चमचा बरोबर आहे. चमस अभवत् अभवत् शुकः हो शुकः झालं व्यजनं कंडोलः कंडोलः कंडोलः. बास्केट एखादा टब ज्याला आपण म्हणतो हे काय झाला आपल्या घरातील असणाऱ्या काय वस्तूंचा परिचय झाला थोडक्यात पुन्हा एकदा फक्त
किम अभवत महोदय? ध्वनि नास्ति नास्ति। पटलमेव एवं दृश्यते, ध्वनि नास्ति। आवाज येत नाहीये सर. आम 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 हा आता आला. किम अभवत् अहम न जानामि. बापरे. अस्तु. तृतीये अध्याये एषः श्लोकः भवति. एतस्मिन् श्लोके भगवान् कृष्णः वदति मम शृण्वन्तु, मां शृण्वन्तु, माझं ऐका, मला ऐका, मी जे सांगतोय, अहम यत् वदामि तत् अनुसरन्तु, यदि अनुसरन्ति तर्हि मोक्षं प्राप्नुवन्ति. भगवान कृष्णः वदति यदि माम अनुसरन्ति अनुतिष्ठन्ति तर्हि मोक्षं प्राप्नुवन्ति. भगवान कृष्ण सगळ्यांना सांगतात माझं ऐका. असं वाटलं नव्हतं आपल्याला कधी भगवान कृष्ण म्हणतील की माझं ऐका, पण भगवान या ठिकाणी म्हणतायत. बीना महोदया अस्ति वा? बोला सर. हा, माझ्या मागे म्हणा मम पश्चात अनुगायतु. येस लगेच सर. आपण बघणार आहे. हा, ये मे मतमिदं नित्यम, ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः, अनुतिष्ठन्ति मानवाः, श्रद्धावन्तो न सूयन्तः, श्रद्धावन्तो न सूयन्तः, मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः, मुच्यन्ते भी कर्मभिः. ऐका ऐका, ध्यानेन शृणोतु. मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः. मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः. अस्तु. किरण महोदया एकवारं. ये मे मतमिदं नित्यम्, ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः, अनुतिष्ठन्ति मानवाः, श्रद्धावन्तो न सूयन्तः, न सूयन्तः, मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः, तेऽपि कर्मभिः.
असतो. एका वेळेला 2च व्यक्ती, मग सगळं तर वेळ वाढत जाईल. ये जे मे माझं क्षम्यता मतम माझं म्हणणं, हे म्हणणं नित्यम अनुतिष्ठन्ति नित्य त्याचं आचरण करतात, जे मी सांगितलेलं गीतेमध्ये ते. मानवाहा माणसं, जी माणसं नित्य गीतेमध्ये सांगितलेलं आहे त्याचं आचरण करतात. श्रद्धावंत असे श्रद्धावान लोक. अनुसूयंत माझे अनुसूयंत म्हणजे जे कधी गुणांमध्ये दोष पाहत नाहीत असे लोक सगळ्या कर्मातून मुक्त होतात. किती सुंदर श्लोक आहे. जे लोक मी नित्य जो उपदेश सांगितलेला आहे त्याचं अनुसरण करतात असे श्रद्धावान आणि गुणात दोष न पाहणारे लोक सगळ्या कर्मातून मुक्त होतात. अशा प्रकारचा हा छोटासा श्लोक आहे. आता आपण पुन्हा वळूया आपल्या संस्कृतकडे. अस्ति याचा अर्थ होतो आहे. नास्ति याचा अर्थ होतो नाही. आता तुम्हाला बोलायचं आहे. इतः परम भवन्तः वदन्तु अस्ति नास्ति उदाहरणानि ददामि ध्यानेन शृण्वन्तु. पश्यतु. वृक्षः अस्ति. वृक्षः अस्ति फलं नास्ति. फलं नास्ति. वृक्षः अस्ति फलं नास्ति. पश्यन्तु पश्यन्तु. चषकः अस्ति. चषकः अस्ति जलं नास्ति. नास्ति. तुमची वेळ येईल तेव्हा तुम्हाला बोलायचं आहे, उदाहरणं सांगायचे. जलम नास्ति. अजून 2 उदाहरणं देणार आहेत. किमस्ति? जलम अस्ति. जलम अस्ति मीनः नास्ति. मीनः नास्ति. वर्षा, बापरे, वर्षा अस्ति. वर्षा अस्ति छत्रम नास्ति. छत्रम नास्ति. बोला. चला आता तुमची वेळ आहे बोलायची. म्हणजे एखादी गोष्ट आहे तर त्याच्या सोबतीला जे असायला पाहिजे ते नाहीये अशा अर्थामध्ये बोलायचं. बोला बोला. शब्द नसतील माहिती विचारा. कोशः अस्ति. कोशः अस्ति धनं नास्ति. कोशः अस्ति धनं नास्ति. बोला. अंजली महोदया बोला. हात यू कॅन रेज युअर हँड. ओके. हस्तान उपरि नयन्तु. हस्तान उपरि नयन्तु यदि वक्तुम् इच्छन्ति. दन्तकूर्चः अस्ति दन्त नास्ति. दन्तकूर्चः अस्ति दन्ताः दन्तः नास्ति. ब्रश आहे पण एक दात नाहीये. दन्तः. वदन्तु वदन्तु. संतोष महोदय. उत्पीठिका अस्ति आसनन्द नास्ति. नास्ति. उत्पीठिका अस्ति आसन्दः नास्ति. सह बुद्धिमान असती. जे तुम्हाला आज शब्दांचा परिचय करून दिला तेच तुम्हाला वापरायचे. किती सोपं आहे. जे तुम्हाला शब्द आज सांगितले तेच तुम्हाला वापरायचे. विठ्ठल महोदय. अनंत पश्चात विजय महोदय. पाठ्यपुस्तिका अस्ति लेखनी नास्ति. पुस्तकम अस्ति लेखनी नास्ति. विजय महोदय. शाळा अस्ति. पाठशाला अस्ति. पाठशाला अस्ति छात्रः नास्ति.
हा छात्र आता आपण एक एकच शिकतो. जेव्हा आपण बहुवचन शिकू त्यावेळी आपण बहुवचन वापरायचे. पाठशाला अस्ति छात्र नास्ति. बरोबर. छुरिका अस्ति छुरिका अस्ति फलं नास्ति. छुरिका अस्ति फलं नास्ति. फलम् आनयतु. हा धनश्री भगिनी. स्थालिका अस्ति चमसः नास्ति. उत्तमम. सापि बुद्धिमती अस्ति. जे शिकवलंय त्यातूनच शब्द घ्यायचे. स्थालिका अस्ति चमसः नास्ति. उत्तमम. हा हा सर पिंजऱ्याला काय म्हणतात? पिंजरहच बोलतात. पिंजर. पिंजरः अस्ति शुकः नास्ति. हा हे आमचे बलराम दादा. पिंजरः अस्ति शुकः नास्ति. शुकः मुक्तः जातः. हा वदन्तु वदन्तु बीना महोदय व्यजनम् वदन्तु. हा व्यजनम् अस्ति अस्ति. विद्युत् नास्ति. हा व्यजनम् अस्ति विद्युत् नास्ति. हा बोला बोला. गृहम् अस्ति व्यजनं नास्ति. गृहम् अस्ति व्यजनं नास्ति. अस्तु. हा अजून जे बोलले ना मंगलताई वदतु वदतु. हा 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 बोला 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 बोला. चषकः अस्ति जलं नास्ति. चषकः अस्ति जलं नास्ति. अशा प्रकारे अस्ति आणि नास्ति. इदानीं एकां कथां वदामि. श्रवणं कुर्वन्तु किंवा शृण्वन्तु. श्रवणं कुर्वन्तु वा शृण्वन्तु. सर्वे सज्जाः सन्ति. अस्ति. आम्. सन्ति सन्ति. एक अस्ति अनेक सन्ति. ओके. सर्वे सज्जाः सन्ति. 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 अस्मि. अस्तु. एषा कथा सत्यकथा अस्ति. आदौ एतत् शृणोतु. एषा कथा सत्यकथा अस्ति. पूर्वं याला खाली घेतो. पूर्वं चक्रवर्ती हर्षः भारते राज्यभारं निर्वहति. चक्रवर्ती हर्षः राज्यभारं निर्वहति. तस्मिन् काले एकः चीनदेशीयः पुरुषः भारतदर्शनार्थं भारते आगतवान्. कः आगतवान्? चीनदेशीयः एकः पुरुषः. सः भारतेषु अनेकेषु स्थलेषु गतवान्, भ्रमितवान्, अटितवान्, दृष्टवान्. कति क्रियापदाः? बहवः क्रियापदाः. सः चीनदेशीयः भारते अनेकेषु स्थलेषु गतवान्, अटितवान्. इतोपि सर्वान् धर्मग्रन्थान्. संकेतं भवान् आम्. यः कथितवान्. संस्कृतेन कथितवान्. यः संस्कृतेन कथितवान् यः. शृण्वन्तु. क्षम्यताम्. आम्. सः विविधान् धर्मग्रन्थान् विविधानि
ऐतिहासिक वस्तूनि संगृहीतवान् सः स्वदेशगमनात् पूर्वं श्रीहर्षं मिलितवान् चीनदेशीयः पुरुषः कौतूहलेन कुतूहलेन भारतस्य प्रशंसां कृतवान् सः चीनदेशीयः पुरुषः श्रीहर्षम् उक्तवान् भारतं बहु सुन्दरं राष्ट्रम् अस्ति अहं विविधान् धर्मग्रन्थान् ऐतिहासिक वस्तूनि च संगृहीतवान् एतत् श्रुत्वा श्रीहर्षः अति प्रसन्नः अभवत् सः 20 सैनिकांना 20 योधान् रक्षणार्थं पुरुषेण सह प्रेषितवान् श्रीहर्षः 20 योधैः सह चीनदेशीयेन पुरुषेण सह प्रेषितवान् श्रीहर्षः राजा सर्वान् योधान् उक्तवान् एषा अस्माकं संस्कृतिः एते अस्माकं धर्मग्रन्थाः तेषां संरक्षणं युष्माभिः करणीयम् तेषां धर्मग्रन्थानाम् ऐतिहासिकवस्तूनां संरक्षणं भवन्तः कुर्वन्तु इति राजा उक्तवान् सर्वे नौकया चीनदेशं प्रतिगच्छन्ति तदा किम् अभवत् तदा समुद्रे चण्डमारुतः वादळ तदा समुद्रे अकस्मात् सहसा चण्डमारुतः समुत्पन्नः तेन चण्डमारुतेन नौका डोलायमाना सञ्जाताः तदा प्रधाननाविकः आगतवान् सर्वान् उक्तवान् वस्तूनि नौकायाः बहिः क्षिपन्तु सर्वे योद्धाः प्रधाननाविकं शृण्वन्ति यथा प्रधाननाविकः वदति तथा एव ते योद्धाः अनुवर्तन्ते कुर्वन्ति तदा किम् अभवत् तदा योधनायकः तदा योधनायकः उच्चैः वदति भो योधाः एषा अस्माकम् अग्निपरीक्षा धर्मग्रन्थानाम् ऐतिहासिकवस्तूनां भारतीय संस्कृतेः च रक्षणम् अस्माकम् आद्यकर्तव्यम् तदर्थे सर्वे सिद्धाः भवन्तु प्राणान् त्यजन्तु किन्तु अस्माकं संस्कृतिः
संस्कृतस्य च रक्षणम् अस्माकं संस्कृतेः अस्माकं संस्कृतस्य रक्षणं कुर्वन्तु। यदा योध प्रमुखः योधान् उक्तवान् तदा सर्वे योधाः नौकायाः बहिः कूर्दन्ति। नौकायाः बहिः कूर्दन्ति स्वेषाम् और स्वेषां प्राणान् संस्कृतेः कृते संस्कृतस्य कृते धर्मग्रन्थानां कृते ऐतिहासिक वस्तूनां कृते स्वस्य प्राणान् समर्पयन्ति त्यजन्ति। एषा उत्तमा कथा अस्ति। एतस्यां कथायां जनाः प्राणान् त्यजन्ति धर्मग्रंथान् संस्कृतीं च रक्षन्ति। ही अतिशय सुंदर कथा ज्याच्यामध्ये ते काय करतात, आपल्या प्राणांना टाकून देतात पण धर्मग्रंथाचं रक्षण करतात। आपल्याला तर प्राण वगैरे काही टाकायचे नाहीत, आपल्याला फक्त 9 ते 10 या वेळेमध्ये काय करायचंय, हजर राहायचंय। स्क्रीनवरती काय दिसतंय, शेवटचा विषय मग आपण थांबायचंय। अंतिमः विषयः काय दिसतंय स्क्रीनवर, बोला बोला वदंतु। स्क्रीन नाही दिसत आहे, स्क्रीनच नाही दिसत आहे, बापरे बापरे। कथा कथम आसीत, चांगली होती। उत्तमम् कथम आसीत, उत्तमा आसीत। कथा उत्तमा आसीत। कथा कथम अस्ति, सुष्ठु अस्ति। सुष्ठु अस्ति। समीचीनम् अस्ति, सुंदरा अस्ति, सम्यक् अस्ति। अस्तु अग्रे अति उत्तमा अस्ति। अस्तु पश्यतु इदानीं आम न सरलं विषयं पश्चात् वयं गच्छामः। आम हो न नाही। बघा आता तुम्हाला आधी जे माहिती आहे तेच विचारणार आहे तुम्हाला। म्यूट म्यूट म्यूट, जर दुसरं काय असेल तर म्यूट। बघा बघा कसं सांगायचं, ऐका ऐका। शिक्षकः वा, आम वा न, बोला। न न न प्रश्न कसा विचारायचा आहे, शिक्षकः वा, वसंतः वा, अंजली वा, ठीक आहे। उत्तर कसं द्यायचंय, न न न शिक्षकः, न शिक्षकः, न वैद्यः। कसं बोलायचंय, न शिक्षकः, न वैद्यः। सोपं आहे, पुन्हा एकदा ऐका। शिक्षकः वा न शिक्षकः न वैद्यः। जर मला कोणी विचारलं नितीनः वा, मी कसं बोलणार, न नितीनः न वसंतः, अशी पद्धत आहे बोलायची। बालिका वा, तुम्ही कसं देणार उत्तर, आम बालिका न बालकः, बालिका नाही बालक, हा, न बालिका न बालकः, बरोबर। आम हा पुढे बघा, पाचकः वा, आम न पाचकः, पाचक आम पान, आम पाचकः, आम पाचकः। पुढे बघा, आरक्षकः वा, न आरक्षकः न चित्रकारः, हा न आरक्षकः न चित्रकारः। लेखनी वा, आम लेखनी आम लेखनी,
न न लेखनी अंकनी. लेखनी न अंकनी. कन्फ्युजन होतं बरं का हे सगळ्यांचंच. लेखनी वा न लेखनी अंकनी. लेखनी न. दुर्वाणी वा दुर्वाणी आम. आम दुर्वाणी. आम. आम दुर्वाणी. आम दुर्वाणी. ठीक आहे. अस्तु. ओके. व्यजनम वा आम व्यजनम व्यजनम व्यजन व्यजनम. दंतफेनः वा न दंतफेनः न दंतकूर्चः न दंतफेनः न दंतकूर्चः. छुरिका वा न छुरिका. छुरिका न न छुरिका न आसन. आसन्दः आसन्दः. माला वा आम माला आम माला. फलम वा न फलम न वृक्ष वृक्षः ऐका कसं सांगायचंय. न फलम न वृक्षः. घटी वा आम. आम घटी का. घटी. हा. चमसः वा न चमस. चमसः न छुरिका. आम. छुरिका ऐका काही चुकीचं सांगतात. चमसः वा न चमसः न छुरिका. शेवटचं चषकः वा आम चषक. चषक आम चषकः. अस्तु. अद्य एतावत्. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय